Kwaba wa CMG TV so enenso ebaso say nsem kwakra yensa kana asomfu asomu no medeba ebesom mo somfu edin amejeso eyo hima esiejia asida api esie nkoma enka echi health center and afi Endpoint Homeopathy Clinic sa bring na no wo so me asema mede kasie ebebesom mo afi yenhye nsema enenso yebeti bi ewo kasie ni mo Jedifuo bi e wo kaneshi wo ma kire wo ma dwen afa eyeta ase a wo mampani e de atoto eniema so afa insem ni mu ntwemu eni anani ya na Ghana mampani na danko akufu ado eni MPP amayokuo no mbebu wo man hu akonta na akontabuo ni ko na wie ye no na eyade de taxes bebre na atoto eye eniema so enam so e ma CMG TV yekupie mu e wo kaneshi eni ya maame ne ya papa no moto ande ho no ekodi nkomo bisa o send ya tax no esi aha o mafa na ye koye no sei eno mo de to ye ni ye papa no we rigid budget ya mayen ye ntade odi bi tutu so na say so on say school for na ekọ nti say dwana de asai ye ba eno an se ye tete a ye ka se ye tade pa de na ye boa ye ntade obi aba na bo no boa o se nye sei na tie eno mani nyina o matutum ye kokrum ne ye kotade ase na ne ye to no ade be kyen obekọ no na ya tum ese bibi aboa yedin nti yesre no yan ye papa onhwe nyame anim yankafo wom ensia wom no ma bibi ansam na fom na nya sa ono de ese wawie o enchi ma no omo na oha omo nyama nde ya tutumu de enso obi a kasa nya obi aba omu nyina sa na omu nyina aba ya enti ne nyina ye nyina de ya se nyina baba ye ho ban no e baba ye ho moden obi a kasa we nya we ba ono aso de baba kura ba chen de ono kura de na wo so ntini nyina ye wo ne nyina obi enu ha obi be funu obi fia beto de ni nyina ye wo ya ba fonso se nyina nsa be de e be ba beto ne nsa koya no wato me di adwoa nuama ne nkoye kura nkoye sese nuama ne to kura won to ya to aba so babu adwuma mai adwuma no so ye hu hye nuama wodi bi atoto ye kwa nuama wa matu nuama ko kise ye fado for a 3 cd sisi aba 4 cd eti ya 25 cd ni awon to sisi ya no market de bua ye din to ma mpani tight no so no ye hu bibi ba ye wo mo wie ye eno mo de tu ye nim se e ya de ya totu ni amem nenso no tikiti ya abeni na ye twa mo honom na ya de a ni bo ye din ye pa eno so no sei eno mo de adesrede no eto aban no ani de fiba meton minu asakane shiade eha ye wo mi se ye se na ado se ye tikiti de no bo de ankasa ticket 2 cd de bia so ye twa Sunday week na ye twa holiday kwa ye twa Sunday krampa de wado chanyan krampo ye twa nti na ado onka bi man ye ticket de ye bo ye de papa amanya ye kom beble one ye tickets ye twa ticket is 2 cd abra other branches one twa ticket 2 cd what did this gather wale connection ye sisi ama insun toxins ya ye nya baby ntina insun toxins insun to me talk insun to mu cars no aha da ye nya baby ntina kra e kamia ye se COVID-19 ba ye de bia no Ghana mampani se ye nhye ya no boto na sesi ne kamia se boto no nkofo yi Chesasi ya tu ya jumukura se no smas no enya de ebehye bio enam so em ye kwaje eyetememfu adwenkyere efa the cronti asese no smas no wo ma agya ihye ne no so ye kwa ni sei enom de to ye ni osi oh there be me traveler dembe tumi aka ne se first me de nyakupo ase nyakupo na ehwe yeso because Ghana pa me hu the way na yare ni bae na obi amfa ho na ye ne namusa no but nyakupo na ebe dan ase ana de atosu mienu no ma hu say panel omudu ba na oboaye pa because bebre yakobo panel no but according to omuso obo panel no a atumi boa kakra be betumi aka se panel su aka hu bi na bebia akoyie me ba try friend mi sister ta say no smart ne de beble complain say o mo sha obo a nesem no obi tina ko so wa sha makata ache no nti waja sha na nyame adom yale ayi eduro na baaye no ebo nkrofo se nso asa ye nhye dante complain bebre wo TV so ni radio so nti no me fu se nyankopan ya adom ama ano abrase ese nso no smart nyame adom afofofo to obi anim se once ayefo ne de yale no ko
nti na aye fo no nti no saa na metimi aka no Yenianum MTF mechere MTF adwumakuo no wo de aba abonten say no ansana obeko mobile money vendor na office bia so bako yiska no ade so kuta wo ID card se wo de wo health insurance so na register wo se kuta wo ansa na mbetimi yiska no e de amount enu ntini ye kode timamefo bi adwenkyere efasa asemi ho na eno so sei eno omudi tuja me na mo ya de pa because say akro no na do suye o man Ghana mo ha me kro bi di bi adi me entini di ehia pa so bi obekwa ni ska e wa MTF fo bi ayi so o match so so fa na ID card ko ansa na edi ni sika na ama no nde me no mo ya adwen pa me no mo ya adwen pa because azamba woti wani aflo asumasi obra bi de ne mafra bro kira bra bobo odi pepepe obebo uko number nyina pepepe ntimi ne omo ya adwen no so ye eye pan de eye pan tasumu ti omo nkoso nya ne sa acho me ne wo mo ya adwen me pa cho ni enti am ne wo mo ya adwen ne se azanfo na ba mimiti wo mbibi ani abro kire obi fra mi a obusa me se auntie Christy nyame atwitwa adwo na me se adai wase ubla wa abro kire wasani wusika enti uwai na me se me wo kaneshi ani emihia sika na mbusa nse sika he okache me se 10 million na me se 10 million no uni mo adwuma ameye wase de bi na aya de adwuma na me se me supia wata gina traffic ehwa na wakate me na ye gina eye MTF asemi so na enenso kasebo no ye ne nyinara aba na wieye mi a me de kasebo no ebebe somo na di ne ba akopɛ ohima esiedia eye Enkechi Health Center and afi Endpoint Homeopathy Clinic won na binya nyina no won dum CM me de kase no ebebe somo na me kai o se CM ye stories no eye no kre de krojin enkoa na ye de ba ye nya bias into pese wo follow your stories na wo betimi a log in akoye website no eye cmonline.com.gh Facebook eye CMGA TV YouTube eye CMGA TV Instagram eye CMGA TV na Facebook Twitter eye @CMGA TV yesha insema edi kase ebonimu akotene kaneshifo ye ma no mo ton ade e wo kaneshifo mo de ato aban nanim se eye ade taxes no de ato ne maso no aha o ye pa ama omone ma no ahuri akosoro me da se ne so no oje bre na hwe wo hima da se ne no ye be sa na hye mu makra